بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه وأتباعه ومحبي إلى يوم القيامة، خصوصا إلى رئيس سيدنا خديجة وشيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمقلدين بالدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين القراء المخلصين الأئمة الحديث والمفسرين وأساتذة الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي ولية الله من مشارق الأرض إلى مغربها من يمين إلى شمال الشيء وجلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمين إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة، خصوصا إلى شيخنا وربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني ثم إلى أحمد زوديان ثم إلى روح جميع مشايخنا وجميع معلمينا ومسلمين والمسلمين في هذا البلد وجميع أولياء الله في هذا البلد شيئون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يهدي عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على كل من نوى به شيخنا الشيخ مربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الذي يهدي عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما نذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل
وقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إنا نرسلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كيف أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يحفظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إنا نرسلنا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا
لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا وخصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Zaman akib Sayyidah Khadijah karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi syarafa hadal wujuda bibi'asati akraman nabiyyin wa azza mawlud Sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil muqaddasil mahmud jishfa'atil uzma wal hawdil mawrud unsur al-fada'il al-mashhud wa karimil ummahati abahi wal judud nahbatul alami wa sayyidi waladi adam bin antaqala min lugrari karamati nur وضع الكون ميلاده وبئساته وزهوره وتعالى شمس الهداية والعلف بانفلاك صحبه على كل أقوى والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحساب الصميم والمجد الفقير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعين من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشادة من صحبته وفاز بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعواته ومعازرته ونصرته أما بعد. Ini adalah risalah ringkasan terjemah Risalah Manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kitab Al-Bushra. Jadi kitab ini diterjemahkan oleh Abuya Guru Sukri. Ujar Abuya Guru Sukri bahari waktu ulun tiap malam 11 timbah tarawih pasti sini membaca kitab Al-Bushra. Berkata Guru Sukri bin Unus bin Ali, tetangga Mutahullah, kami susun risalah ikhtisar terjemah Manaqib Sayyidah Khadijah ini karena suruhan Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Ini dulu di Pancasila, Abu Bakar. Ini pindah sini. Bermimpi berdapat Habib Muhammad Al-Maliki yang menyuruh kepada fakir Abuya supaya menyuruh menerjemahkan Manaqib Sayyidah Khadijah ke dalam bahasa Arab Melayu. Jadi mimpi Habib Abu Bakar Hasan Al-Attas orang Jamis malam Rabu 11 Ramadan sesudah menghadiri haulan Khadijah di rumah Abu Yagul Sukri bin Unus di atas senar ilmu mata orang. Lalu dengan manfaatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kami susun ikhtisar terjemah Manaqib Sayyidah Khadijah malam hari Selasa 17 Ramadan menjadi Abuya selesai malam Jumat 27 Ramadan. Mudah-mudahan risalah ini bermanfaat bagi penterjemah, bagi pembaca dan pendengar kaum muslimin muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini kisah awal ceritanya. Jadi ini pengarangnya Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini risalah Sayyidah Khadijah anda tiupan syafaat kenabian dan riban rahmat ke Tuhan dengan disertai goresan-goresan bina
tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin. Sayyidah Khadijah Al-Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah SAW, insan kamil. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majlis-majlis dan perkumpulan-perkumpulan, baik di kota maupun di pelosok desa. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah, anak Zaidah bin Asad dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab semulia Habaib, dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi jahiliyah, dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita, dan menjaga dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu, Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidah Thahirah di dalam sejarah tarikh Rasul. Istri Rasulullah SAW ini perempuan yang tidak pernah ikut perbuatan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah itu dalam riwayat kalau perempuan awam itu maaflah nggak pakai baju. Jadi Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut itu. Nah, ibarat wah ini perempuan yang solehah dalam kitab Quran. As-salihatu qanitatun taibatun abidatun. Ciri-ciri wanita yang solehah itu yang pertama, orangnya selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Yang kedua adalah orang yang beribadah. Nah, itu ciri-ciri wanita yang solehah. Kalau perempuan yang solehah, idza nazarta as-sufuka, kalau engkau melihatmu hanya ingin menyamani lawan engkau, senyum. Wa idza nazarta, apabila engkau suruh inya mau menurut perintah engkau, itu perempuan istri solehah. Artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, karena kasih besar dari golongan perempuan di waktu masa itu. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun dan dibesarkan di rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya dan bijaksananya dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikaruniai Allah Ta'ala harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang-orang banyak secara umum. Khadijah adalah bagaikan intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi baik secara perorangan ataupun kelompok ataupun umum. Allahumma shalli alaiha wa bidda nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala jawzihi al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Sungguh Allah Ta'ala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka sampai kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi adalah orang yang diakui keutamaan yang sangat jelas dan telah disaksikannya. Jadi perempuan yang pertama masuk Islam adalah istrinya Rasulullah SAW. Makanya di mata Rasulullah, Khadijah itu sampai Nabi dalam kitab hadis Muslim, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Atau kama qala Nabi. Aku sangat cinta dengan Khadijah dan aku mencintai orang yang mencintainya Khadijah. Kenapa? Sebab karena Rasulullah SAW di saat perjuangan, awal-awal perjuangan,
Semua orang memusuhi, mau membunuh, mau memukuli, mau mencaci maki dan lain sebagainya. Istrinya Rasulullah SAW, Siti Khadijah, yang ikut mau berjuang. Bahkan harta habis-habis. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW diboykot, diasingkan, seluruh keluarganya Rasul kada boleh dijual beli. Dalam kitab tarikh itu 2 bulan. Lalu Siti Khadijah yang sugih kaya raya tadi ikut lawan suami, ikut lawan Rasulullah ke lereng-lereng gunung. Apa yang dimakan? Dedaunan. Mau berjuang, makan dedaunan. Orang suci mau berjuang dengan Rasulullah. Nah, makanya diulung gini lah. Ketika orang alim meninggal, banyaknya bersedih. Tapi ketika orang alim tadi masih hidup, masih berjuang, banyak yang ikut menolong, banyak yang ikut membantu, banyak karena perhatian. Padahal yang lebih utama itu orang alim tadi yang hidup kalau masih sidin berjuang tadi, itu yang penting. Jadi orang alim yang penting itu sidin yang hidup. Kan kita kalau sudah meninggal, orang alim, orang mimpi. Tapi pas sidin masih hidup, ya masih hidup, masih ada kan yang mau menolong. Nah itu orang alim. Sama aja tak Sayyidah Khadijah pas sakit-sakitnya dia Rasulullah, ketika orang-orang kan waktu itu dalam kitab sama sejarah Abu Surajah sama waktu Rasulullah makanan bini Sidin Aisyah, setiap makanan itu pasti ada berlapis sebutir. Cemburulah Aisyah. Kenapa? Ini sebutir untuk siapa? Ini untuk kawanannya Khadijah. Kenapa Khadijah terus ingat? Ujar Rasulullah, ketika aku artinya dimusuhi orang, nggak ada orang yang peduli sama aku, Siti Khadijah yang mau mengumpati aku, yang mau menolong aku, bini Siti. Nah ini sama juga orang alim. Yang paling banyak berjasa itu menolong Siti waktu berjuang. Bukan pas sudah jadinya. Nah itu. Jadi ujar Habib Abdul Sholih yang namanya ilmu barokah. Ini kan al-barokah, ulang balik nama mengaji al-barokah. Nah namanya hendak berberkat ilmu bukan dengan mengaji saja, tapi mau ikut berjuang dengan gurunya, itu nanti yang dapat berkah. Sama aja majelis. Nah, Sayyidah Khadijah langsung menerima dengan penuh keyakinan dan langsung mengikuti Rasulullah SAW. Sangat jelas memperhatikan. Sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang dapat dipercaya dan orang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah jujur akan membawa hasil dan insya Allah mendapat keuntungan, sehingga Khadijah harta dagangan kepadanya untuk menjualkan dengan upah yang lebih dari orang lain. Maka menerima Nabi barang dagangan Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Beliau ada kepastian bahwa Nabi SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana disebut oleh Hafiz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegang. Rasulullah SAW riwayatnya kan sudah tahu sama Sidin Bagawi lawan Sayyidah Khadijah ditawari, apakah ikan membawa barang? Nabi ditawari mau. Lalu di dalam perjalanan itu Sayyidah Khadijah menyuruh Maisarah
seorang pembantu bersama Nabi lakiannya. Dan ia berpesan kepada Maisarah untuk betul-betul membantu dan melayani, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasan dan kepandaian membantu dan melayani dengan penuh keikhlasan dan menemani dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya dan mendengar dengan telinganya dari kabar berita-beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang diceritakan oleh seorang rahib pastor yang bernama Nasturah. Ini betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib tadi berkata pada saat melihat kekasih Allah yang melihat Nabi Muhammad pas di Sam, yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di Sam, rahib bertanya, Nasturah tadi bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan pertama di jagat raya ini? Muha Nabi bercahaya. Lalu Maisarah menjawab, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah Arab. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi dan seorang rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua mata nabi itu terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi yang terakhir, alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasul dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataan dan pendapat yang benar. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, inilah laki-laki demi Allah ada seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab Nabi. Pada saat yang singkat ini, ia melihat segumpal awan menaungi Nabi, tidak ada kepada yang lain. Di saat hari yang sangat cerah, tengah hari dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat, Siti Maisarah menaungi akan Nabi Sayyidil Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad SAW kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Adapun Khadijah sebelumnya telah kawin dengan orang laki-laki Hindun Halwa bin Sarah dari Bani Adi, dan yang kedua Atik bin Aid bin Maksum Al-Qurashi. Dan Khadijah juga punya keturunan dengan suami yang dahulu yaitu Abdul Hanaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya Atik, dan dia mengatakan bahwa Hindun itulah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakininya. Khadijah melahirkan dari Abu Halah seorang anak, mereka menyebutnya Hindun, yang kemudian menjadi seorang sahabat yang besar yang ikut perang Badar dan Uhud. Dia telah memberikan hadis yang masyhur tentang sifat Nabi SAW dan gugur pada peristiwa perang Jamal bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebagian mereka menyebutkan bahwa dari gugur pada waktu itu bersama 70.000 orang semua muslim, sehingga orang sibuk dengan jenazah mereka. Jenazah tinggalkan orang tanpa ada memberitahunya. Maka ada suara dari langit berteriak, duhai Hindun putra Hindun, wahai anak tiri Rasulullah. Maka tidak ada satu jenazah pun melainkan ditinggalkan orang ada pun jenazahnya. Kemudian dan manusia penuh sesak mengerumuninya jenazah Hindun tadi, dan jenazah hanya dibawa di atas ujung-ujung jari berkat Ibu Siti. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak pernah disebutkan kisah tentang wahyu dan kebangkitan Nabi, diangkat Nabi menjadi Rasul, kecuali bersama disebutkan pula cerita Khadijah. Jadi setiap wahyu yang turun pasti kisahnya Khadijah ada. Dan akan dilihatkan masalah wahyu dari awalnya hingga cerita kita mengatakan akan kedudukannya dan kesebanyak Khadijah. Ketahuilah bahwa permulaan dari diutusnya Rasulullah yang merupakan besar dari Allah, dirinya yaitu Rasul, apabila melewati pohon kayu atau batu, melainkan pohon batu itu mengucapkan salam kepada Nabi dengan perkataan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan adalah Rasulullah tidak bermimpi dalam tidur, melainkan menjadi kenyataan karena mimpinya Nabi Muhammad ru'yah shadiqah, mimpi yang benar.
Dan Allah telah menjadikan kesukaannya kepada Rasulullah segala suka berkhulwat. Setiap tahun beliau melakukan khulwat selama sebulan di Gua Hira untuk sepenuhnya melakukan ibadah dan tafakur di Gua Hira. Manakala Rasulullah untuk pergi ke Gua Hira, maka Khadijah selalu memenuhi, menyiapkan makanan dan minuman yang diperlukan Rasulullah SAW. Memudahkan ia segala apa yang mampu ia lakukan untuk Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Maksudnya kita kepada cinta dengan Rasul, kepada sayang dengan Rasul, kepada rindu dengan Rasul. Tapi kelakuan kita apa cocok dengan Rasul? Amalia kita apa cocok dengan Rasul? Ujian Abah Guru Bahari, gawian kita yang menyenangi Rasul atau menyakiti Rasul. Nah, duduk di majelis ta'lim termasuk niatkan membahagiakan hati Rasulullah SAW. Niatakan, karena yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah SAW. Seandainya ada Nabi Muhammad di hadapan kita saat ini, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita lakukan? Nah, sampai sudah baik situ juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah dan Khadijah Allah bukakan semua hidayah kita dan Allah kabulkan puasa kita 5 al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajina min ghairi darin wa qina min ghairi batin wa ajina min ghairi ibtila'in wa qina min ghairi ibtila'in. Allahumma sim uqri awfara min adhani asfaha wa amali askaha wa min akhlaqi abarna zakati la sama afidat malam dan khairhan dan ya maslam Muhammad sallallahu alaihi rabbil alamin taqabbal